market na naman. Uy! Wak, laba. Si Frank. Ano kaya niya namang mabibili namin ngayon? Kasama namin si Ox. Oo! Hi! Qu'est-ce que comme ponorit qu'on va acheter? Bonjour! Bonjour! Il y a plein de là-bas. Il n'est pas là, mon copain. Ah. T'as vu ça? Oh, c'est frais, hein? J'aurais dû rester chez moi. Waouh! C'est tout froid. Mon cours, c'est mon cours en fait. Oh, elle est belle la l'escalade. Hein? Ouais, Saint John. Hein? C'est pour les petits, non? Saint John. Oh, il fait froid. Pourquoi il fait froid comme ça? Hein? C'est vrai qu'il fait froid. La bille. Non. On peut acheter des billes parce que là. Je regarde quand même. Il n'est pas là, mon courrier. J'aime bien hein, le monsieur qui vend plein de outils. Hein? C'est bon, les outils. Ouf. Ça, c'est la chasse. Ah, si tu l'as dans la tête. Ouais, là, c'est vrai, en plus. T'as vu, c'est vrai en plus. Ça, c'est des trucs de couture, ça, non? Là, il y a une poignée. Oh, j'aime bien ça. Ah, c'est drôle. Non, ça va, c'est bon. Alors, on a dit 1 euro, 2 euros, 5. Et celui-là aussi? Ah non, Non. 2 euros. Voilà. Merci. C'est comme ça aussi. Et ça va aller? Bonjour, ça va? Elle n'est pas là, mon copain, là. J'aime bien, en plus. Ah, Michel. Et c'est frais, c'est vrai, hein? Ouais, c'est bien pour les rouges. Ouais. Léo Hoche. Hoche. Ça, c'est du truc. Ça, c'est quoi, ça? Hein? C'est bizarre. Oh, il y a un tableau. C'est une boîte de plus, quoi. Wow, it's cold. Là, il y a un peu de blanc. Hein? Ça me fait peur. Ah, c'est bien ça, avec le tableau comme ça. Ah bon, on a deux là à la maison. C'est pas bon. On va les mettre où? Non, non.
Ah bah écoutez, on n'a pas regardé. Saint John aussi. Hein? Ça se voit que c'est très très bien. Militaire. Ah si, il est toujours là. Comme ici. Wow, it's cold. Hein? C'est la campagne. Battrape un lois, tu vois. Elle fait des bruits, des oies. Ouais, j'en ai vu aussi sur le marketplace. Je sais pas où j'ai vu ça. Quelqu'un qui Les vendait quoi? des dessins de ses enfants. Des oies. Ouais, non, mais ça, j'ai vu ça. Ça. Ouais, c'est comme si son enfant était l'artiste. Bah, peut-être ça. Peut-être. Ah, peut-être va trouver un truc ici, le lustre. T'as vu ça? Ah, tu sais, des petites boîtes là que j'aime bien. Ouais, mais nous, on ne pourra pas atteindre. Parce que je dois être après sur Sijan. Il faut redescendre soigner. On va voir. Hein? Essayez de voir. Ça marche. Ouais. Oh, il y a un gros péniche. C'est 4, il est 2 4. Ouais, il va là encore. Bonne journée. Quoi? Si c'est un nettoie ou pas. Allez, Oui, tu vois? Ouais. Hein? T'as dit quoi, papouille? C'est marrant. Hein? Il y a ce table, gamin. Bah oui, hein. Si jamais il va, bah c'est lui, ça. Nous, on a plein de jouets aussi. Ah là, on côté maintenant. Oui, social. Je pense que tu vas rien trouver. Ah, t'as vu, c'est trop bien. Elle est technique, hein? Attends, tu as gâté en même temps, toi? Oh, ça, c'est Confucius. Ah, il y a Big Bill. Regarde. Ça, j'aime bien les papiers. Ah, il y a plein de trucs. Mais j'en ai plein en plus. Oh, ça, c'est Ouais, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il y en a plein. Je ne sais même pas quoi faire. C'est vrai? Non? C'était 30 centimes. C'était 30 centimes de kilo à livre comme hein? Franchement, on était fous. Hein? Je dis que tout ce qu'on a acheté, il n'y en a aucun qui a été utilisé, je crois. Si? Pas beaucoup, hein. Dans le garage, il y en a plein. Parce qu'il y a, c'est l'été, puis ça mord les plantes. Ça, des problèmes. Ah, mais gros, c'est dangereux l'été. Hein. Ah, regarde le chef, la bleue. La même. Je l'ai acheté pour toi, t'as vu? Ah ouais. Hein? Oui. Tu peux totalement 4 gigas.
ادريس هنا تعال نشوف الفيلو دقيقة نشوف الفيلو يلا كاين والو هادشي اللي عندك وصايد لا moi je viens il y en a je m'achète il y en a pas tant pis والله يلا خويا في الامان ها Hein? Ah, tu connais déjà gauche? Non. Si, parce qu'il faut y aller toujours. Elle était là. C'est à moi, donc on s'en fout d'elle. 10 euros. Beaucoup de kilos maintenant. Hein? C'est pas beaucoup. Pourquoi? J'aime bien aussi. Je vais tout bientôt. Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Oh merde. Je vais te faire ça. Ça c'est beau, ça. Mais j'en ai plein. T'as tout en double, voire en triple. Ouais, bah parce que j'ai 2 enfants, alors je sais pas. Non, c'est pas vrai. Si. Parce que t'as un petit quota additif. Luluto po tayo ng vegetables. Yan. Tapos lalagyan din po natin ng hindi po mahilig yung mga bata sa zucchini, no? Yan. Pinakulo ko na po kanina bago kami umalis. So, yung iba po anong nangyari dito? So, para po wag masyadong madurog yung gulay, ang ginagawa po dito ay piniprecook muna po nila, no? Ganun po yung gawa nila dito. So, ganun din po gagawin natin. So, ang ginagawa po nila, piniprecook muna nila yan.
sabaw. Kanina po sa flea market, nakabili lang po kami ng 2 bag. Ayan. Wala pong gaanong nabibili. Puro damit, puro mga things for the car. Yun lang po yung nandun. So, wala po kanina na nabiling things. Tapos ngayong hapon po, medyo malamig. Lalagay na natin dito. Ginagawa po yan dito para hindi po durug-durug yung yung gulay mo po. Ginagawa nila, priniprito muna po nilang sa coating oil na po pagka yung kaya sa atin yung kaldereta natin may para wag masyadong madurog yung gulay. Ganyan po ginagawa dito. So, yan. Kaya hindi natin. Ano lang yan? Carrot, bell pepper, saka zucchini lang po yan. Kaya tapos siya up. Ayan na. Papakulang ko lang po yan. Nandyan po beef po, no? Beef. Tapos ito po yung natira pang lang na binili ko na po. So, itutrikok natin na. Dito na lagyan ng mantika kasi mataba po siya, no? Ayan. So, kasi hindi siya mahilig sa lamb. So, ano lang natin yan. Nalagyan din siguro natin ng konti. Lagyan lang natin ng kasi ihahalo din po natin yan mamaya. Ayan. Ito po yung spice ng Oriental spice na po. Yung mga sa Arab country. Yan po yung mahilig po sila sa lamb. Oo, yung country po nila mahilig sa lamb na po. So, yan. So, dito po sa fast, by history na po kasi dati po yung Algeria, no? Dati pong colony ng French colony po sila. But no, hindi na po siya. So, ang dami pong mga naging French na Arab people. Yan. May community, madami po ang community dito sa French ng Arab people na po. Kasi dati colonized po nila yung Algeria.
Algeria. Yan. So, kaya ang dami nili po nilang oriental na mga linuluto din. Yung lulungan ni Frank po, nakapunta doon as a military na po. 4 years po. Kaya si ma'am, yung mama ni Frank, nung 6 years old po siya, hanggang 10 years old po, nandun po sila sa Algeria na po. But umuwi po siya during summertime. Pero na ano po nila doon, nakatira na doon po sila tumira within 4 years kasi nga po yung lolo ni Frank that time military po siya, tapos doon po siya na destino. Yan. Konting olive oil. Kita lang kulang. Yan. Papalambutin lang natin na konti. Lalagyan po natin ng tomato paste ito. Kaya lang wala po ako nung tomato, yung dapat whole tomato po na ano. Yan. Tomato, ano na lang lalagay natin. Tomato sauce na lang. Whole tomatoes dapat na nakakakan ang inalagay nilang dito. So, paras na rin yun. Durog tsaka buong paras na rin. Kung ano lang meron, di ba po? So, yan. Lalagyan natin ng tomato paste. Tsaka ng tomato tawag nito. Sauce, tomato sauce. Parang masabaw masyado. Kaya mo na. Para masobrahan natin yung sabaw. Kulang ang alat. Lalagyan po natin ng asin. Ano po siya? Tapos, mamaya po, ilalagay na rin natin dito yan. Ayan. Isag natin ito. Para kita rin. Ayan. Para kita. Up. Ayan na. Tapos, ito pong pinakulo natin. Nalagay din natin dyan. Ayan. May beef siya, tsaka may lamb. Dapat ipiprikook muna na po. Papakulan lang po natin yan. Ito ay simul. Yan po yung parang ganyan na kinakain. Lalagyan po yan ng tubig na mainit. Tsaka konting olive oil para po magbukas yan, no? Magbuhaghag. Ayan. Para maluto po siya. So, mainit na water. Tsaka olive oil. Tapos magiging buhaghag na po siyang konti. Tapos, dapat siya, ikukook siya sa parang vapor na po. So, itatransfer natin dito sa mataas. Tapos, dito po natin ilalagay yung couscous. Ayan. Ayan na po yung parang soup natin. Yan yung lamb. Tapos, yan po yung kinakain ng nasa yung mga ano po natin, mga kababayan natin nasa Saudi Arabia. Parati po silang kumakain ito. Yan. Bango po in fairness. Ayan.
Transfer ko po ito lahat. Yan. Dapat may chicken. Yan lang. Hindi ko nilalagyan chicken kasi sobrang dami na ng meat na po. Ayan, dami po ng meat. Tapos, mga isang 1 week namin yan kakainin. So, sabi ko, wag na natin lagyan ng buong chicken. Natin. Yan. May mga butas-butas po yan. Gusto ko nga sanang magdala nito sa Pilipinas. Pero parang, ewan ko kung magugustuhan po, ano. Hindi ko lang sure kung magugustuhan nila. Tsaka, siguro kung magbabalik-bayan box kasya. Pero pag sa bagay, ewan ko lang kung kasya sa pagkahaba nung, ano niya, no. Ayan. So, mamaya ko na yan po, iinitin kasi anong oras pa lang naman. Ayan, ulit natin ng mainit ng water. Kasi ito, mahirap to i-digest, bumubuhag-hag yan sa tiyan. So, yung kuskus po, yung simul, wag masyadong kakainin yan ng madami. Ako po, hindi ko siya masyadong nade-digest kasi bumubuhag-hag pa po siya sa tiyan. Dapat buhag na buhag-hag siya. Pag hindi po tayo sanay kumain, no? Malaki pa po yan sa tiyan. Yan na. Ang ginagawa ni Frank. Hey! What are you doing? You? May bisita bukas. Bukas Panik ka? tomorrow. Panik. Maybe oh my god. Ça, si. Moi, je l'ai fait. Oh my God. Il y a des moumoutes. Il y a des moumoutes. It's because of the cheese. Oh my God. Regarde ça. Hey, regarde ça. Ça n'a jamais été fait. Oh no. Ah, god. Okay. Moi, j'aime bien les maisons où ça a peu de poussière. Il y a peu de poussière chez moi. C'est pour ça qu'à la fin, on agrémente. Oh putain, elle a la couleur. Saratin yung kay Frank kasi mas madami ito. Piti po at may KFC din. Couscous. Yum. Lamig po today. Lamig kaya nag-ano po kami, chimini. Bon appetit!